Ay, so, ana siya sis Mia, unsaon daw pagkuha. Iyang ginamin ani katong tampon, unsaon paghulbot, or unsaon pagtanggal. So, sis, kana si tampon, amo ko na siya hilo. Nahilo sa tumoy ba na mabilin. Katong iyang kuan jud iyang tampon, masulod na sa sulod na ay hilo, mura siya kanang, kuan kanang kuan sis, kanang, triangle ba kanang pabuto, di ba nanay ana sindihan ingon ana siya ingon ana siya sis, mabilin to siya sa gawas katong buo nga murag ana kadako motoy mosulod dito sa sulod motoy magasuyop sa imuhang hugaw masking magtibugol hugaw jud na dito maunsa nimo siya. So matanggalo na nimo siya, maglimit lang kag oras kung hangtod asa nimo kaya ba. 2 to 3 hours. Ako kay pag 3 to 4 hours pag mulampas na og 4 ka oras mukuan jud siya, malampasan ka. Maunsa depende pud siguro sa kakusog sa imong dugo no. Pero kay kusog kaayo ko so dili jud ko pwede mulampas anang 4 ka oras. So pagtanggal ana imo nang hinayon na jud nimo bira. Ayaw kalita kay mga wisik na pag imo nang kaliton og bira. Hinahinayon lang na imo hinahinayon pag andam lang daan pud og tissue or tissue para imuhang ibalot ato bago nimo ilabay sa basurahan. Ana lang kada dali lang jud kaayo siya mahulbot, walay sakit o kay ma-feel. Ana lang. So ma-feel lang nimo siguro kanang naimo gawas sa gamay-gamay ay hinahinay kanang pagbila nimo ba ana lang. So try na sis para makabalo ka, try na samtang wala pa ka diri. I-try na sis, pagpalit na dira, makasap. Mahal lang dyan ang gamay dira sa Pilipinas, eh. Kaya nakabantay dyan ko, ana. Try sis, mas nindot siya gamiton kaysa sa napkin. For me lang, ha? Amot lang po sa uban.